हाय सांग मैंने शुभ सकाल आपण मैंने भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज ब्लॉग हूँ आज आम मटर तोलिया आसचु आज आम मटर तोला आपण मैंने देखिए केते तोला है वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करा भूलिए देखु केमती आज तोला हम बेसी मटर तुल तो घंटा बता ना केमती हेले फिर केते तोले घर जाउ केते ना कि हाँ ये तो ले बना के आउट पचर दीदी लाइन तो तोड़ा कौन अच्छे किए हेले मोटर 30 लागा चलची ना कि मोटर लगाइबा को भल तोड़िला बेल को आका बिजार जिते तोलुले भी सरी जान नथिबो कोबीटा भल काटिदेल सरीगला ढोला वर्ष तोर बैगण बोल ला वर्ष है ना सब वर्ष समान कि ना कि चाष करम बढ़िया तुम सियाड़े सार बोल देव गत कर सार देले गछ सांग बढ़ दिया थोड़े मोटर टा जानी हो ना गोड़ा पाकल कोड़ा कसी मोटर जिन ना कि
କଲର୍ ଏମିତି ଆଇବ ନାଇଁ କି କଲର୍ ଏମିତି ଆଇବ ଆଉ ଦେଖୁଛ ମଟର କେତେ ଫଳିଛି ନାଇଁ କି ଏ ତୁଳା ହେଉଛି ହଉରେ ହଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଫଳିଛି ଚଳୁଛି କେମିତି ନାଇଁ କି ଫୁଲ ହେଇଛି ଉଡୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ନାଇଁ କି ଆଳୁ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଆଳୁ ଫୁଲ ପାଣି କେତେ କାଲି ଦେଇଛେ ଚାଷ କାମ ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ କି ଚାଷ ଯିଏ କରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମ ଚାଷ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ
कौन खाए बोलो ଟିକେ ମଟର ତୋଳା ହଉଛି ଆଜି ନିଆ ହବ ଇଆଡ଼େ ରାଇକି ହାଟ ନାଇଁ କି ହଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ହାଟ ହେଇଥିବ ଫିରିଙ୍ଗି ହାଟକୁ ନିଆହବ ମଟର କେତେ ମଟର ତୋଳା ହଉଛି ତୋଳି ପାରୁନୁ ସକାଳଠୁ ତୋଳୁଛୁ ଯେ 6ଟାରୁ ଯେ ଏବେ ଯାଇ ତୋଳି ପାରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଦେଖୁଛ ଚାଷ କାମ ପୁରା ଲାଗିଛି ମଟର ତୋଳା ହେଉଛି ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେଖିବ